بسم الله. في الجلسة الماضية كنا تكلمنا عن بعض صفات الله الواجبة لله تعالى، بعض الصفات الواجبة لله تعالى. فقلت لكم اكتبوا: ذكر المؤلف لا رب سواه ولا معبود إلا إياه. فقلت لكم اكتبوا هنا صفة الوجود، والدليل من القرآن قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ترجم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa la syabiha lahu wa la nadhir laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qala syekhana, di jalsah kemarin kita telah membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa syekhana meminta kepada kita sebagaimana perkataan muallif tentang la rabb, tidak ada Tuhan selain Dia, la ma'budan illa iyyah, tidak ada yang berhak disembah baginya kecuali Dia, yaitu dalil tentang sifat wajib. Yaqul Allah Subhanahu wa taala fil Qur'an, abillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. نعم. وقلنا عند قول المؤلف قديم أزلي أن الله سبحانه وتعالى لا بداية له، والدليل، وهذه الصفة الثانية صفة القدم، والدليل من قول الله تعالى في القرآن قال الله تعالى هو الأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. Wala syekhana berkata, yaitu sifat yang kedua adalah sifat qadim. Maknanya Allah la bidayata lahu, tidak ada yang mendahului Dia, yaitu azali. Dalilnya dari qauluhu subhanahu wa ta'ala fil Qur'an wal awwal, dan dari hadis as-sahih li qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang tidak ada yang mendahului dan tidak ada bersamamu sesuatu. وذكرنا الصفة الثالثة، قلنا الله تعالى يتصف بالبقاء، وقلنا الله تعالى باق بلا نهاية، والدليل قال الله تعالى هو الأول والآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء. Dan kita juga telah berbicara tentang sifat bahwasanya Allah bersifat dengan sifat al-baqa, maknanya Allahu bakin bila nihayah, Allah tetap kekal, tidak ada akhirnya. Dalilnya dari Al-Qur'an wal awwal wal akhir, dan dari hadis yaitu antal akhiru laisa ba'daka syai'un. Sungguhnya engkau adalah Maha yang terus ada dan tidak ada nihayah. وقلنا أن الله تعالى يتصف بالوحدانية، والدليل من قول الله تعالى قل هو الله أحد. Dan kita telah berbicara bahwasanya Allah memiliki sifat al-wahdaniyah, maka dalilnya adalah qul huwallahu ahad. ويتصف الله تعالى بمخالفته للحوادث، أي أنه لا يشبه شيء، مخالفته للحوادث، والدليل قول الله تعالى ليس كمثله شيء، Dan وقول الله تعالى كفوا أحد. kita telah berbicara sifat Allah yaitu mukhalafatun lil hawadis, maknanya la yushbihu syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun.
dalil-dalil Al-Qur'annya adalah laisa kamitslihi syai'un, dan dalil yang kedua adalah kufuwan ahad. Laisa walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu. نعم. وأيضا شرحنا ما قاله المؤلف على ما أذكر، وأن الله تعالى أنه تعالى مقدس عن الزمان والمكان وعن مشابهة الأكوان ولا تحيط به الجهات الست. شرحنا معنى المكان ومعنى الزمان. أخي رضوان، تذكر كتبنا هذا بالتفصيل؟ نعم يا شيخنا. كتبنا معنى المكان وكتبنا معنى الزمان، وقلنا أن الله تعالى منزه عن الزمان والمكان لأن الزمان والمكان يتصف به المخلوق. يا أخي رزقي، سيترجم لنا أخونا رضوان الآن. نعيد الترجمة لرضوان. تفضل يا رضوان. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahibi wa ala amma ba'd. Tadi Syekhana telah menjelaskan bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang zaman dan juga tentang makan. Makna dari zaman sudah dibahas dengan tafsir bahwasanya zaman itu adalah sesuatu yang digunakan atau bentuk yang digunakan. Zaman adalah sesuatu yang yang digunakan, waktu yang digunakan oleh makhluk, sedangkan makan adalah bentuk yang digunakan oleh makhluk. نعم. والآن وقلنا ولا تحيط به الجهات، لأن الجهات الست هذه أمام وقدام وخلف، الأمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، كلها هذه الجهات منسوبة للمخلوق. لو كان الإنسان كالكرة لم يكن يعرف أمام من خلف، وإنما هو لأنه بهذا الشكل خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو يعرف جهة أمام وجهة خلف وجهة يمين وجهة شمال وفوق وتحت، فلا يقال أن الله تعالى في جهة معينة. Allah pun itu tidak terbatas oleh arah. Jadi Allah tidak bisa kita kenakan berada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, ataupun bawah. Karena semua ini adalah sifat-sifat yang ada pada makhluk. Begitu juga Allah itu tidak bisa kita katakan kurroh, karena memang seolah-olah kurroh itu tidak ada. Artinya semua bentuk jihad ini merupakan sifat yang makhluk dan itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني أن الله تعالى منزه عن أن يكون في جهة أو يوصف أنه في جهة. Baik. Imam Tahawi berkata bahwasanya Allah itu tidak terbatas atau tidak dicakup oleh arah yang 6. Itu tadi ada depan, belakang, dan pokoknya ada arah yang 6 sebagaimana seluruh makhluk. نعم. قال ولا تعتريه الحادثات، يعني لا يطرأ على الله سبحانه وتعالى أي صفة من صفات المخلوقين، هذا مستحيل في حق الخالق سبحانه وتعالى. لا يطرأ على الله صفة من صفات المخلوقين كالمرض والحاجة وصفات الطول وصفة العرض والرائحة واللون والشكل، كل هذه صفات المخلوقين، وهذا مستحيل في حق الخالق سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala itu la ta'tarihil hadisat. Artinya Allah tidak tertimpa oleh sifat-sifat yang ada pada makhluk. Maka Allah tidak tertimpa oleh penyakit, atau Allah juga tidak tertimpa oleh kebutuhan, atau Allah juga tidak tertimpa oleh sifat-sifat makhluk seperti bergerak, seperti warna dan lain sebagainya. Karena semua ini adalah sifat makhluk dan mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala.
ذكرنا لكم أيضا قول الإمام ذو النون المصري رحمه الله تعالى قال قال الإمام ذو النون المصري مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك لأن كل الذي يتصور في العقل هو له طول وسمك وعرض وشكل ولون وكل هذا من صفات المخلوقين والله تعالى منزه عن ذلك. Begitu juga telah disebutkan oleh beliau perkataan daripada ulama Mesir dan Dunnun yang mengatakan bahwa mahma tasawwar tabibadika, apapun yang kau gambarkan dalam pikiran kamu, fallahu bi khilafu dzalik, maka sesungguhnya Allah itu berbeda dari apa yang kau gambarkan. Karena semua yang berada dalam gambaran kita itu pasti memiliki perkara-perkara yang makhluk, perkara-perkara ya seperti gambar, seperti warna dan sebagainya, itu perkara makhluk dan itu Allah disucikan dari perkara-perkara yang demikian. قد يسأل السائل يقول تقولون الله تعالى ليس له لون وليس له طول وليس له عرض وليس له سمك ولا يشبه المخلوق كيف الله؟ نقول له الكيف في حق الله تعالى مستحيل لأنه هو الذي كيف الكيف وخلق الكيف فلا يقال في حق الله كيف إنما نعتقد أن الله تعالى لا يشبه شيء من الأشياء ونتمسك بقول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في ذاته كفر وإشراك وقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فكرة في الرب وقال بعض العلماء تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. Nah, adapun banyak orang-orang bertanya, bagaimana kamu mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memiliki warna, Allah itu tidak memiliki bentuk, Allah itu tidak ada di tempat. Kemudian mereka bertanya, terus bagaimana Allah itu? Kaifallah, bagaimana Allah itu? Maka kita jawab kepada mereka bahwasanya kata bagaimana untuk nisbat kepada Allah itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Jadi pertanyaan bagaimana itu tidak pantas dipertanyakan kepada zat Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Maka dalam hal ini kita berpegang kepada pernyataan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya beliau mengatakan al-azzu an darkil idrakun, bahwasanya kelemahan kita dalam mengetahui sesuatu kan, maka sebenarnya itu juga pengetahuan. Wal bahthu عن ذاته والبحث عن ذاته كفر وإشراك نعجز عن معرفة الله على حقيقته لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولا نقول ونبحث إلا أريد أن أعرف كيف الله لم تستطيع أن تصل وهذا مستحيل أن تعرف لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولأن الله تعالى لا يشبه شيء فقف هنا واعتقد أن الله لا يشبهه شيء ولا تزد على ذلك. Jadi sahabat Abu Bakar menjelaskan bahwasanya al-azzu an darkil idrakun, bahwasanya kelemahan kita dalam mengetahui hakikat Allah itu sebenarnya adalah sebuah pengetahuan juga. Tapi wal bahtsu an dzatihi apa namanya keinginan kita untuk meneliti, untuk mengetahui tentang zat Allah, hakikat zatnya Allah itu merupakan kufrun, merupakan sebuah kekafiran. Kemudian kita juga hanya bisa berpegang teguh dengan perkataan Rasulullah SAW, la fikrata fir rabb, tidak ada. Jadi jangan sampai kita berpikiran tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ulama yang bisa kita pegang perkataannya adalah sebagaimana mereka berkata, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kalian dalam ciptaan Allah, wala tatafakkaru fi dzatillah, dan janganlah engkau berpikiran tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مستو على عرشه على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء يليق بعز جلاله وعلو مجده وكبريائه
يعني أن الله تعالى قال في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى. نؤمن بأن هذه آيات في القرآن، وأن الله تعالى كرر هذه الآيات 6 مرات في القرآن، وأنها كلام حق، وأن الله تعالى استوى على العرش على المعنى الذي أراده وليس على معنى التشبيه والتجسيم. Mu'alif melanjutkan bahwasanya Allah itu mustawin ala arsy ala wajhil ladzi qalahu. Allah itu bersemayam di atas arsy dengan makna yang Allah kehendaki, wa bil ma'na alladzi aradahu, dengan makna yang Allah kehendaki. Istiwaan yaliku bi izzi jalalihi, yaitu persemayaman atau bersemayam yang sekiranya itu cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan wa ulwi majdihi wa kibriyahi, dan tingginya kemuliaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya mengacu kepada ayat Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Sesungguhnya Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 7 marat. Jadi ada 6 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa sikap kita terhadap ayat ini? Sikap kita terhadap ayat ini adalah kita imani terhadap ayat tersebut, tapi ya kita imani ayat tersebut dan kita imani juga bahwa ini benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakini bahwasanya istiwa Allah ini adalah istiwa yang sesuai dengan kemuliaan Allah, bukan istiwa yang mengarah kepada tasbih. قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه من الآيات التي تمسك بها المشبهة ونسبوا الجهة لله تعالى ونسبوا الجلوس لله تعالى، وتجرأ بعضهم وقال الله تعالى جالس بذاته فوق عرشه. هذا ما عرف الله، هذا عبد جسما توهمه ولم يعبد الخالق الذي لا يشبه شيء. لأن الاستواء هنا معنى هنا سأتكلم الآن بتفصيل في مذهب أهل السنة والجماعة. اشرح سأدخل في هذا. Tapi adapun ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa merupakan ayat yang digunakan oleh mereka kelompok musyabbihat, yang mengatakan bahwasanya Allah itu berada pada suatu tempat, berada dalam satu arah, juga Allah itu duduk di atas arsy. Bahkan mereka berkata Allahu ta'ala jalisun bidzatihi fauqa arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas arsy dengan zatnya. Masya Allah. Mereka sebenarnya dengan mengatakan demikian, mereka sebenarnya bukanlah penyembah Allah, tapi mereka penyembah jisman, karena sungguh Allah bukan jisim. Sehingga kalau mereka mengatakan demikian, berarti mereka menyembah jisim dan mereka menyembah pikiran-pikiran yang hanya menjadi pikiran mereka belaka itu. الصدر الأول من الأئمة ومن الصحابة كانوا إذا قرأوا آية فيها متشابه لا يفسرونها بالرأي ولا يقولون إلا ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفوضون معناها إلى الله. معنى ذلك أنهم لما قرأوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى آمنوا بأن الرحمن على العرش استوى، ولم يقل أحد منهم بالجلوس، إنما قالوا هذه من كتاب الله آمنا بها والله تعالى أعلم بمراد الآية ووقفوا هنا. Adapun para sahabat di sadri awal, di permulaan kurun, mereka itu ketika membaca ayat mutasyabihat, mereka tidak menafsiri atau tidak berani menafsir ayat tersebut dengan logika mereka, dengan pikiran mereka. Mereka hanya mampu memaknai ayat tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ketika memang tidak ada juga, maka mereka menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka berkata bahwa kami mengimani ayat mutasyabihat ini dan kami tidak mengatakan bahwasanya Allah itu duduk di arsy, artinya kami tidak mentasbihkan Allah dengan makhluk, dan hanya Allah yang tahu makna atau maksud daripada ayat mutasyabihat ini.
ورد ذلك عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه دخل عليه رجل وهو في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك تعرق من هذا السؤال ثم أجابه: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، وإني أراك رجل من أهل البدعة أخرجوه من المسجد، فأخرجوه. Sebagaimana telah terjadi kepada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika di masa beliau datang seseorang yang masuk ke masjid, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini membacakan ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy-istawa. Kemudian bertanya kepada Al-Imam Malik, "Wahai Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala?" Maka ketika mendengar pertanyaan tersebut, Imam Malik berkeringatan dan berkeringat, kemudian beliau menjawab bahwasanya al-istiwa ma'lum, bahwasanya istiwanya Allah ini sudah maklum. Wal kaif ghairu ma'qul, sedangkan sedangkan kaif bagaimana Allah istiwa itu tidak mungkin masuk akal. Tidak mungkin akal bisa mencapai kepadanya. Wasu'al bid'ah, adapun pertanyaan tentang kaifa istiwa Allah itu merupakan bid'ah. Dan Imam Malik mengatakan bahwa kamu ini termasuk orang yang bid'ah. Maka Imam Malik menyuruh orang-orang untuk mengusir orang yang mubtadi'in tersebut. فلم يقل الإمام مالك أن الله تعالى جالس على العرش، ولم يقل الإمام مالك أن الله تعب واستراح على العرش كما فعلت المشبهة والعياذ بالله تعالى، لكنه قال: السؤال عنه بدعة والكيف غير معقول. فجاء في آخر الزمان بعض الجهلة وحرفوا قول الإمام مالك وجاءوا برواية الاستواء معلوم والكيف مجهول لينسبوا لله الكيفية والجسمية، فرد عليهم أهل السنة والجماعة في ذلك وقالوا: قول الإمام مالك رحمه الله والكيف غير معقول هذا فيه دليل على تنزيه الله تعالى عن الجسمية والكيفية ومشابهة المخلوقات. هذه عقيدة الإمام مالك. وأما قولكم أنه يوجد رواية والكيف مجهول، فعلى فرض أنكم تقولون أنها رواية وهي ليست رواية صحيحة، فهذه تعني أن الكيف عند السائل الذي يزعم كيف هو مجهول عندك، لكنه معلوم عندنا نحن أهل الحق أن الله تعالى مستحيل في حقه الكيف. Maka dengan demikian sebenarnya Imam Malik di sini dari statement beliau tidak mengatakan bahwasanya Allah itu duduk atau Allah itu capek kemudian Allah beristirahat. Tapi pada kenyataannya datang di akhir zaman para juhal, para orang-orang bodoh, dan mereka menyelewengkan atau merubah pernyataan daripada Imam Malik dengan mengatakan bahwasanya as-su'alu bid'ah wal kaifu majhul. Mereka menggunakan statement ini untuk membenarkan statement tajsim mereka, karena ada pernyataan wal kaifu majhul gitu, sehingga ini dijauh oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka yang mengatakan al kaifu majhul ini sebenarnya riwayatnya tidak benar, karena ketika mereka mengatakan al kaifu majhul itu mereka mengatakan bahwasanya Imam Malik ini berpendapat tajsim, karena majhul itu berarti majhul indasail, majhul tidak diketahui dari orang penanya. Adapun kami, kata Imam Malik, ini adalah tahu. Ini sebenarnya tidak demikian. Justru yang benar adalah riwayat wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Ini menunjukkan bahwasanya pernyataan wal kaifu ghairu ma'qul adalah pernyataan Imam Malik dalam mensucikan Allah dari perkara-perkara tasbih.
وكذلك الإمام علي رضي الله تعالى عنه ورد عنه أنه قال: خلق الله العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. يعني يستحيل في حق الله تعالى أن يخلق شيء ثم يحتاج إلى هذا المخلوق ويجعل هذا المخلوق مكانا له، حاشا لله. وسيدنا علي كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وكان يسمى سيدنا علي مصباح التوحيد. فكيف يقول الإمام علي: خلق الله العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، ثم يأتي من يقول: السلف كانوا يقولون أن الله مستو على العرش، بمعنى استقر وجلس على العرش. أعوذ بالله. ينسبون للسلف ما لم يقله السلف، إنما ما توهمه عقلهم الفاسد من تشبيه الله تعالى بخلقه. Imam Ali karamallahu wajhah, beliau diriwayatkan memiliki statement bahwasanya beliau berkata, khalaqallahu al-arsya idharan liqudratihi, bahwasanya Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan akan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan Allah tidak menjadikan arsy ini sebagai tempat pada zatnya. Nah, di sini dari statement Sayyidina Ali ini, ya kan, sudah jelas, ya kan, sudah jelas bahwasanya beliau tidak mentasbihkan Allah. Dan Imam Ali ini adalah orang yang dijelaskan oleh hadis Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, bahwasanya kata Rasulullah, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu yang untuk menuju kota ilmu tersebut. Juga Sayyidina Ali ini terkenal dengan julukan Misbahut Tauhid, bahwasanya beliau adalah penerangnya tauhid. Maka tidak mungkin seseorang yang dijuluki sebagai babu Madinatul Ilmi atau sebagai Misbahut Tauhid mentasbihkan atau memiliki pernyataan yang mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang mengatakan bahwa para salaf dulu mereka mengatakan bahwasanya Allah itu beristiwa dengan makna Allah itu beristiwa, Allah itu bersemayam, artinya Allah itu duduk di atas arsy, Allah itu bertempat tinggal di arsy, itu sebenarnya tidak benar. Mereka hanya membawa nama salaf, padahal pada hakikat tidak benar. Yang benar adalah mungkin itu hanya kerancuan yang ada dalam pikiran mereka. فعقيدة السلف الصالح، ولما نقول عقيدة السلف يعني عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين كانوا على النهج المحمدي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأوا الآيات المتشابهات ويفوضوا الأمر إلى الله، ليس أن يقرأوا الآيات المتشابهات ويقولوا نحن نفوض ويفهمون منها التشبيه. هذا صار شذ عن عقيدة السلف وصار مشبها، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Adapun yang dimaksud dengan akidahnya ahli salaf, akidahnya salaf, maka yang dimaksud dengan akidah ini adalah akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya para tabi'in yang berada dalam dalam jalannya Rasulullah SAW, dalam hidayahnya Rasulullah SAW. Mereka itu ketika menemukan ayat mutasyabihat, mereka mengatakan bahwasanya kami beriman kepada ayat mutasyabihat dan kami menyerahkan semua perkara maknanya ini, hendaknya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya kami membaca ayat mutasyabihat, kami mentafwidkan dan kami mengetahui. Tidak, mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka mengetahui makna daripada ayat mutasyabihat tersebut, tapi mereka mengatakan kami menyerahkan atau menyerahkan makna daripada ayat mutasyabihat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami hanya mengimaninya saja. Adapun mereka yang mengatakan hal demikian bahwasanya para salafus saleh mengetahui, ini sebenarnya hanya pikiran tawahum mereka saja. الذي يريد أن يكون على عقيدة السلف الصالح فليتمسك بقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وليتمسك بقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الآيات المتشابهات كنوز ومفتاحها تلاوتها، ولا يزد على ذلك. أما أن يقول أنا على عقيدة السلف ويذهب إلى التجسيم والتشبيه، نقول له: أنت تقول أنك من أهل التفويض، وأنك تأخذ بالآيات وتفوض الأمر إلى الله، وهذه عقيدة صحيحة، ولكن هل تتجرأ وتقول أنك تنفي عن الله الجسمية وعن الشبيه؟ فإن أقر بذلك نقول له: فإذا قل بما قال السلف، نؤمن بها أنها آية في القرآن والله تعالى أعلم بتأويلها، ولا تشبه الله بخلقه ولا تتصور الجسمية في حق الله، ثم تقول الله تعالى قال في القرآن وهو السميع البصير، يعني أن الله تعالى يسمع وله أذن، لكن هذه الأذن ليس كمثله شيء فلا تشبه شيء، والعياذ بالله. من أين أتيت بلفظ الأذن؟ شبهت الله بخلقه وتقول ليس كمثله شيء، تصف الله تعالى بأنه له جارحة ثم تقول ليس كمثله شيء، تصف الله بالجلوس ثم تقول ليس كمثله شيء. هذا لا ينفع. من أراد